ka alabato chogo fauye nyumaya telena kando ka kira kanu chogo fauye nyumaya telena kando ka farida seli chogo fauye ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما لا تنو كلا فو كلا ولنجمدو Allah miyan kanda kanke islamai bari jon ni Allah ike islamai ika do ka Allah subhanahu wa ta'ala ay nema badiki ika kan Allah wole nyundo nema mina ode kaso aljana kono dew yera mana don aljana kono ube Allah barakada kafo alhamdulillahi alladhi hadana li hada wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah tanu be Allah miyan kanda kanke islamai fansira don aljana na make Allah an kanda an tute se kan yera kanda kan yera ke islamai amba Allah tanu ala ni'matul islam islamai ne mala wallahi islamai ne mabadi ni mɔgɔ min kɛra silamɛ ye nɛɛma do i ma i ka diɲɛlatigɛ la nɛɛma do i ma i ka dusukunnasiri la wa nɛɛma do i ma alikiyama ni alijɛnɛ donni ye e m'a ye silamɛya tɛ mɔgɔ minnu ka vi la diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ b'u bolo ka bɔ a nafolo la ka bɔ a bolimafɛnw na nka o bɛɛ la o bɛ tila k'u yɛrɛ faga munna ka d'a kan silamɛya nɛɛma o de bɛ ka o jɛ izan an bɛ Ala tanu Ala min y'an kanda k'an kɛ silamɛ o kɔfɛ kisi nɛɛma o bɛ danfɛnw la fusamanti ka cidenw bɛɛ la ɲɛmɔgɔ nabi ɲuman laban n'o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam. An ka bi walanda o ye Hisnul Muslim, la citadelle musulman, nka ka da wagatiw cogoya ka sɔn an ka bi walanda thème bɛna kɛ mun ye kayfa nudafi'u ani nabi sallallahu alaihi wa sallam. An bɛ kira défense ta cogo di an ka kan ka kira défense ta cogoya jumɛn na ese kira défense tali bi kɛ k'a fɔ dugu min président ou dugu min n'a ye kira dɔgɔya ka kira lagosi o dugu in ko ka goya ye o de ye kira défense tali ye wa ou bien i mana o dugu in mɔgɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ i ko o tigilamɔgɔ dansago k'a la o de ye kira défense tali ye wa izan n'i y'an ka kuma ninnu lamɛn i bɛna faamu kira défense ka kan ka ta cogo min sallallahu alaihi wa sallam. Allah ye titiri ani jɔyɔrɔ jumɛn bila kira la sallallahu alaihi wa sallam. Sahabaw ye kira kanu ka se degré jumɛn na ani misaliya a kan. Mɔgɔ minnu ye Ala kira juguya u ka ɲɛnamaya labanna cogoya jumɛn na fo kana se kira nɛnini a kiti bi cogo di silamɛya la an ka kumakan bɛna boli nin kuma ninnu de kɔnɔ. Ka da damatɛmɛ kan min bɔra mɔgɔ yɔrɔ mɔgɔ minnu ni silamɛya juguya bɛ o kɔnɔ arusumu sakhira caricature ka yɛlɛbɔnɛ photo k'o bɔ Ala ka ciden na sallallahu alaihi wa sallam o kɛra sababuya ye silamɛ bɛ dusu wulila ka bɔ tile bɔrɔ fo ka taa se tile bi ma silamɛ bɛɛ lajɛlen y'a ka ŋaniya yira kɛ k'a fɔ nin ma diya an ye naam nin bɛ kira kanu de yira silamɛw dusukun na nka dinɛ b'a ɲini kira kanu ka bonya ka tɛmɛ nin limiti yɛrɛ fɛnɛ kan munna silamɛw tɛ kira kanu munna dinɛ tɛ kira kanu bila ɲɛfɛ ka d'a kan Ala kira sallallahu alaihi wa sallam ale de ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen fusamanti ye muso ma deli ka kɔnɔ ta den na min fusamantiya bɛ Ala kira bɔ sallallahu alaihi wa sallam se ma deli ka da dugukolo kan min ka fisa ni Ala kira ye sallallahu alaihi wa sallam wa
ala kira sallallahu alaihi wasallam ale de aljana denw bɛɛ la mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ don aljana na wagati min na mɔgɔ bi degun na alikiyama kɛnɛ kan jahanama funteni tile funteni mɔgɔ min bɛna sɔrɔnalidenw kɛ ka na mɔgɔ la kisi o ye ala kira de ye sallallahu alaihi wasallam ni buru fiyɛra alikiyama kɛnɛ kan dugukolo bi poyi mɔgɔ fɔlɔ min bɛ bɔ dugukolo cɛ bi ci ni mɔgɔ fɔlɔ min o ye ala kira muhamadu de ye sallallahu alaihi wasallam ale de ka fisa ni nabi ɲuman bɛɛ ye ale de ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen o de la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladu adam wala fakhra a ko ne de ye adamadenw bɛɛ lajɛlen la kuntigi ye waso tɛ o ka sɔn ala subhanahu wa ta'ala ale yɛrɛ ye ala kira bonya ka se degere la degere min a ka bon kunkolo ma ala de ye danni kɛ ala ye an yamariya ni bato ye ala ye an yamariya ni sun ye ala ye an yamariya ni hiji ye ala ye an yamariya ni seli ye mais ala yɛrɛ ma seli de a ko an de ka seli mais kabako lɛ ala subhanahu wa ta'ala a kɛlen k'an yamariya ni sɔli ye bato de ye k'an ka sɔli kira kan a y'a yira na ale yɛrɛ fɔlɔ de b'a kɛ fɔlɔ suratul ahzab inna allaha fɔlɔla yɛrɛ de la i k'a dɔn k'a fɔ ala wamala inna allah i k'a dɔn k'a fɔ ala wamalaikatahu a n'a ka mɛlɛkɛw ya allah ka fɔlɔ a ye yamari kɛ ni bato ye ka tila k'a yira ale yɛrɛ fɔlɔ de bi bato nin kɛ o kɔfɛ a ka danfɛnw la fisamanti dɔ n'o ye mɛlɛkɛw ye a y'a yɛrɛ kɛ fɔlɔ ye ka mɛlɛkɛw bila 2e position na ka sɔrɔ ka muminw kɛ 3e position ye inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ala yɛrɛ min ka kan ka bato dɛ o ala n'a ka ala ye ale fɔlɔ de bi sɔli kira kan sallallahu alaihi wasallam a n'a ka mɛlɛkɛw donc a yɛrɛ kɛra 1e position ye ka mɛlɛkɛw kɛ 2e position ye ka sɔrɔ ka muminw bɛɛ kɛ 3e position ye ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ka yamari di muminw bɛɛ ka sɔli ala kira kan sallallahu alaihi wasallam ni bɛ ala kira valeur a n'a titiri a n'a bonya o de yira Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ o ka sɔn Allah subhanahu wa ta'ala a ma kira wele a tɔgɔ jɛ la kuranɛ la kira tɔgɔ nana kuranɛ kɔnɔ 5 fois Ahmad o fɔra siɲɛ 1 Muhamadu fɔra siɲɛ 4 nka o bɛɛ fɔra kumasen de fɛ nka i b'a sɔrɔ n'Ala bi kira wele a b'a fɔ de ya ayyuhan nabi he e nabi ɲuman ba ou bien e ciden nka Ala ta tɔgɔ ma o ka sɔn Allah subhanahu wa ta'ala a ye kira fisaya ni danfɛn bɛɛ lajɛlen wa ka kira k'ale de mantenw fana fisaya ni manten tɔw bɛɛ lajɛlen n'an ye kira ka sahabaw lajɛ an b'a sɔrɔ u ye nin de faamu ala ye fisamantiya min da kira kan kira ka sahabaw ye o de faamu u ye ala kira kanu sallallahu alaihi wasallam fo ka se limite la limite min a ka bon kunkolo ma kanu dan ye o ye ala kira ladege u ka lahalaya bɛɛ lajɛlen na o ye ala kira ladege u ka kuma cogoyaw la o ye ala kira ladege u ka taama cogoyaw la o ye ala kira ladege u ka da cogoyaw la ya allah o ye ala kira ladege hali u ka ɲɛgɛn don cogoyaw la naam nin de ye kanu yɛrɛ yɛrɛ ye kanu tɛ tɛmɛ ka mɔgɔ ladege a ka kɛwale kan munna u t'o kɛ ala kira kanu ani i muso kanu o tɛ kelen dɛ ala kira kanu ani woloden kanu cogoya kelen tɛ dɛ ala kira kanu ani ba kanu kelen tɛ ala kira kanu ani terikɛ i terimuso kanu wallahi kelen tɛ ala kira kanu ye bato de ye ala kira kanu bato de don ala kira kanu ye jɔsen dɔ de ye ka bɔ diinɛ jɔsenw na ala kira kanu ye lasulu dɔ de ye ka bɔ diinɛ lasulu la ala kira kanu ye spacement dɔ de ye ka bɔ diinɛ spacement na ala kira kanu ye bato cogoya de ye bato n'a b'i ma surunya ala subhanahu wa ta'ala la Bukhari ye ni hadisan lakale ka bɔ Anas bin Malik la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadu wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa nasi ajma'in akun ben kale masala ni me masan bolo aw dola kelen tɛ limani aw dola kelen tɛ kɛ silamɛ ɲuman ye fo ne ala kira kanu ka bonya tigilamɔgɔ dusukun na ka tɛmɛ a yɛrɛbakun kan ka tɛmɛ a ka nafolo kan ka tɛmɛ a bana fa kan ka tɛmɛ a wolodenw kan ani ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan fo ala kira kanu de ka na premier position na
Umar ibn al-Khattab ni hadisan nana Bukhari kono. Umar ibn al-Khattab nana ala kira sallallahu alaihi wasallam. Aku ya Rasulullah, innaka la habbu nasi ilayya illa min nafsi. Umar ko e ala kira wallahi ede ko gadne katame bela jelenga funa boran nyera drona. Rasul kama sallallahu alaihi wasallam ko Umar donc kanu ni na dafa falo. Umar ye Rasul ko kuma ko fama ko ya Rasulullah innaka la habbu nasi ilayya wa min nafsi. Ako e ala kira wallahi ede ko gadne katame bela jelenga hali katame nyere kan oro be ala kira ko sallallahu alaihi wasallam al'ana ya Umar ako Umar san koni kanu nyena donc figa ala kira kanu katame fem bela jelenga tamansen jume ala kira kanu na sallallahu alaihi wasallam ala kira kanu tamansen o be keni mwe kala kira jenya bla fem be nyefe kala kira jenya bla ire jenya nyefe kala kira jenya bla ikan baga bela jelen fene jenya nyefe comme Allah ba fa subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi suratul hujurat aw ngomnu linanira aw kana bla ala nyana ka chide izan ala kira kanole ka kika objectif wi ika barabe ibina kewale fe on fe ibina kuma fe on fe fo iba pesi ala kira kanole la ibina bara fe on fe ke iba pesi ala kira kanole la izan ala kira kanu ode ka bla inyefe kala degeli ke ni ala kira sallallahu alaihi wasallam wa yaka kanu tamasende ya Allah ala kira la sabo ya ala kira kanu be misaliya do fle jenu la demsen kunda misaliya do fle wakati mina ni makanka o kureshikao bela jele jenta ala kira juya kason bela jele jen plein do ta ka bamburu duma ku bata jin ala kira kan ka fagani kelen ka kan Muhammadu ko bampe sallallahu alaihi wasallam odonsu ala kira kan hijra ka ta Madina ay demsen do de da anono ya so ka kalfa fe on ba bolo demsen yi Ali ibn Abi Talib jen de tuno o de sonna ka da ala kira nona wallahi kira kan do ya blanna no ta ba don we muru de labe jen chaman do we muru jiga kan nikele mais ala kira kan do ka sallallahu alaihi wasallam sonna ka da ala kira ka da rola o de ka so سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وي علي بن ابي طالب ينكو او تبكر كانوا كسي تاكو جمنا علي كو والله انه لا حب الينا من اموالنا واولادنا وابائنا وامهاتنا ومن الماء البارد على الظما اكو والله على كراتن كوكادي اني katema nafuluka ala kira tun ko dai katema ndeuka katema banan fauka katema hali wakati min ni jimina ga gane ni la ye jisma soro bi na mi ala kira tun ko dai katema ni bela jelenka salla alayka Allah ya alam al huda misaliya do fle kaba mo korabo fenana Tabarani ni hadisan la kale ayra fena ka fo hadisun hasan ka bo an Aisha radhiyallahu anha anna rajulan kana yati ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko chelo tumeto kana ala kira fe sallallahu alaihi wasallam abina dron kala kira la ge plaisir na taraka so ate la fia fa kana kala kira la ge ga fo tele comme ni muso ko diara fene o be ni che ko diara fene ga la chugo donc ale fene ala kira kanu fo ka dama tene na tara so ate se ga la fia bena sigi kala kira le dron sallallahu alaihi wasallam do la kira ya sigileno a décourager le iba fo mo mi bona do ya soro naam ale ka yella ni bona de kira kanu ba le la mais abina fera kira ma chugo okeni ala kira inga sallallahu alaihi wasallam salamu bala akoy ala kira ni ne miri e mana do aljanna na e bi ken na nyumo ka titiri de la na nyumo ka itapu de la ne dun te soro olu chelantina iye ala kira dani kama ala qur'ana aji wa man yuti illaha
والرسول نمومي على باتو كاكا تشيرين لا باتو فاولئك مع الذين انعم الله عليهم اولود فرالين موكم غمو على النعمه كوكا من النبيين كبون نبيون والصديقين نشيتو والشهداء يعني على شهيد سو والصالحين على جويما على يركو وحسن اولئك رفيقا تشينا نونو نينا جيو يما نينو كرام وام جيو Abu Sufyan kato kafri ala maslamaya Abu Sufyan ako wallahi ma ra'aytu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan kato kafri ala ko wallahi ma delika moye momi ube mo kanu kosobe ila fo Muhammadu ka sahaba wa kanu ka se etapu mina misalia do fle ka bo sahaba muso fenena Ibn Ishaq ayni la kale akasira kitabula ka bo Sa'd ibn Abi Waqqas odu kele musoni qad usiba abuhu wa akhuhu wa zawjatuhu afasara kelenna abalma ke fene sara kelenna afru ke fene sara kelenna ya Allah afa o sara kelenna abalma ke fene sara kelenna che fene sara muson bibo bani dinar Sa'd ibn Abi Waqqas ako kira temena muson na sallallahu alaihi wasallam kira fene jogina sallallahu alaihi wasallam muson yen ngalike kusala ala kirabi chugodi ako ma fa'ala rasulullah ala kirabi chugodi muni kirala uko huwa bi khairin ya umma fulan karsaba ala kirabi herala huwa bihamdillah kama tuhibbin ni ala ka tanwe ina fi be fe kira ka chugoma bi tini abi balola amasa parce que atu jensena ka foko kira fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam afa sara kelen kono abalma ke sara che sara mais muson ga kuma lame ako ay kira irama ngaire o signalement da ma kira biorame ay kira ya nyala do muson ko kullu musibatin ba'daka jalal ako masiba fe on fe mana jigin bonne fe on fe mana jigin en tant que ne kira sécuriser la kira kisra ga ban o bela jelen ka do ka mise de fait que kira kisra ka ban masiba toro fe on fe mana ke o bela jelen fitini ni naam olu kira kan sallallahu alaihi wasallam ila fo Allah subhanahu wa ta'ala ya nyini anga kira kan ka se takumila o de la Abbas ale kira binanka de badru don ayo de fako al qatlu jalal ma ada Muhammadan ako nyogon fara o kono wane me anti min kuloyala fona bora Muhammadu kola sallallahu alaihi wasallam naam hali jihadi kena kan o ala kira kan sallallahu alaihi wasallam o de la sahaba ko meto ka fo ka kuma kono fidaka abi wa ummi ne mbani faka ka ala kira kuma bo o koro meje ni tora ya digun fe na ala kira sallallahu alaihi wasallam njene no ni la beneno ko kumbe ni yere ya ni bani fa o luka tola kira ka kisi sallallahu alaihi wasallam o de lo to ka fo bi abi anta wa ummi do fe kaleni de do ko ko kale o banu fala bi abi o anta wa ummi bi mana fidaka abi wa ummi nyembani faka ka kuma bo udu kela obe de la kame wakati mina obika kala binya kiru kata kira mabudu jana ni sahaba chama olu de nanu yere ka barrière ya la kira kuna sallallahu alaihi wasallam kala binya bika so ma kira so don mi kira ka tara taifa fene Zaid ibn Harisa ya jo kira ni farakuru che sallallahu alaihi wasallam farakuru bika ale soro ka joli bola ma tika kira so ni kira kanu de sallallahu alaihi wasallam wallahi sahaban no ala kira kanu Bukhari taika lage ala kira sugune izan jomsoni yami ala kira tellement kanu isabola wa o kira sababu ala kira ko ka so haram ya la tasumama ala kira tumana da Salama atumi minen bla ala kira wasiji parce que parfum kasa de do ala kira wasiji aba ke ka kasa diala on labe pota ala kira sallallahu
sallallahu alaihi wasallam Bukhari ta ka lagi ala kira kunsigi tumbi Ibn Mas'ud bolo Ibn Mas'ud ala kira kunsigi tumba bolo ni bana e mɔgɔ minɛ kunkolo dimi ya minɛ sumaya mana minɛ ala kira kunsigi bila ji la o kɔfɛ a bɛ ji nin d'a tigi ma a tigi bɛ kɛnɛya ni ala kira kan de sallallahu alaihi wasallam naam t'i yɛrɛ tromper k'a fɔra mɔgɔ ba bɔ e ma t'i ka seku kunkolo si nɔgɔlen ta sɛgɛ ka taa b'i faga waliyu ɲɛgɛnɛ kasa goma ye ta i ka min k'a lajɛ a b'i joli sira don ɲɔgɔn na o wagati de i bɛna dɔn mɔgɔ ba ko ye siɲɛ ye mais kira ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye donc n'a fɔra nin kɛra kira la sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ tɔw ni kira tɛ kelen sallallahu alaihi wasallam ni kira kanu de sahaba ye min bila u ɲɛfɛ donc kira kanu ye diinɛ lasulu dɔ de ye kira kanu ye diinɛ jɔsen dɔ de ye kira kanu o ye bato de ye bato min n'o b'an masurunya ka taa Alahu subhanahu wa ta'ala la donc minnu tun ye ala kira juguya sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o laban kɛra de ka d'a kan an ka bi tile n'an ɲɛ b'a la mɔgɔ bɛ yen minnu bɛ ka photow ta i n'a fɔ faransi président Macron ka yamari di ka fɔ photo cɛjugu ka bɔ ka kira lagosi n'a ye i ma mɔgɔ min ye i ɲɛ la i bɛ se k'o dɛsɛ cogo di Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ko inna Allaha muntaqimun li rasulihi man ta'ana alayhi wa sabbahu wa muzhirun li dinihi wa li kadhibil kazib Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah qaddasallahu ruhahu ala b'a tasara bɔ a ka ciden ye mɔgɔ mɔgɔ mana kira nɛni ou ka kira sabote ka dɔgɔya ala bi kira tasara bɔ o tigilamɔgɔ la walama ka kira ka diinɛ lagosi ala bi kira défense da ka kira tasara bɔ o tigilamɔgɔ la wa ala b'a ka diinɛ dɔ kɛnɛ kan ka nkalontigɛla ka nkalon fɛnɛ da kɛnɛ kan ka d'a kan kira tile ani caméra ma bɛn ani photo ma bɛn a ma k'i ɲɛna e bɛ se k'o dɛsɛ cogo di a ko ni mɔgɔ ma se ka hadu bɔ a tigilamɔgɔ la ala b'a tasara bɔ a tigilamɔgɔ la a sɔrɔla k'a fɔ ko danayamɔgɔw y'a fɔ an ye dɔnnibagaw y'a fɔ an ye ka bɔ fikutigiw ni hadisa karamɔgɔw la ko ni ala kira ka sahabaw kun taara jugu kɛlɛ kuma dɔ la u bɛ se ka kalo kelen kɛ karanga ɲɛnamaw de b'a tigiw kunna u bɛ dɛsɛ k'a dayɛlɛ ko mɛ n'u y'a ye a tigiw fɔlɔla ka ala kira nɛni sallallahu alaihi wasallam o fɔlɔla ka ala kira dɔgɔya u bɛ nisɔndiya k'a sɔrɔ a ka go ye kira ka dɔgɔya dɛ mais u b'a ye ta'ajjala fatahahu wa tayassar o ye sin k'a ye o yɔrɔ dayɛlɛli bɛ teliya de o b'a yira mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ɲɛmɔgɔya la ou bien i bɛ ko dɔ ɲɛma n'a tigilamɔgɔ ye kira dɔgɔya izan a ka fanga ala b'a barika ban a ka jɔyɔrɔ ala b'a ta tiɲɛ ka bɔ a bolo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a bɛ fɛ k'o de fɔ a ka nin kuma nin kɔnɔ o ka sɔn n'an ye ala kira ka ɲɛnamaya lajɛ sallallahu alaihi wasallam an b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ye kira juguya olu tigilamɔgɔ bɛɛ ala ye labanko juguya de di u ma misaliya dɔw filɛ aw ye ka bɔ kafiru la ani ka bɔ yahudiyaw la wagati min na ala kira denkɛ sara Abdullah o yɔrɔ bɛɛ kafiru ko Muhammadu filɛ a denkɛ foyi tɛ ka balo a denkɛw bɛ ka sa de ka d'a kan ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye den cɛmannin 3 sɔrɔ musomannin 7 den cɛmannin 3 Abdullah Ibrahim Qasim den musoman 4 Fatima Ruqiya Zainab izan a ye Umu Kulsum musoman 4 cɛmannin 3 donc a den cɛmannin ninnu bɛ sa k'u to fitiniya la den cɛmannin si ma kɔrɔbaya musomannin ninnu de kɔrɔbaya la donc a denkɛ Abdulayi salen kafiri ninnu ko Muhammadu kɔni n'a sara dɔrɔn o y'a kɔ tigɛlen a ka ko banna ka d'a kan den ninnu tɛ ka balo Allah subhanahu wa ta'ala a ye kuranɛ aya jigin ka kuma ka kira wasa o de la inna a'tainaka al-kawthar Ibn Abbas ka tafsir la al-kawthar al-khairul kasir ne ala ye hɛrɛ caman de d'i ma wa rafa'na laka dhikrak ne ala ye i mankutu kɔrɔta n'i bɛ don silamɛya la i bɛ mun fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ni seli wagati sera siɲɛ joli joli an b'a mɛn ashhadu anna muhammadan rasulullah
izan France président o de ka sɔn mɔgɔ ye siɲɛ fɔ mɔgɔ min ko k'a ka hakili lagɛ o tigi ye siɲɛ de fa ye mɔgɔ min mana kira kɛ i faden ye fo n'i taara dugu la misiri ti yɔrɔ dɛ France falen don misiri joli joli de la ashhadu anna muhammadan rasulullah fɔ siɲɛ joli o de ye warafa'ana laka zikrak ni ala ye e kira mankutu kɔrɔta kira tɔgɔ fɔ waati de ala kira tɔgɔ fɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na sallallahu alaihi wasallam izan abdullahi sale n'o ye kira den o ko nin ye kira kɔtigɛlen Allah subhanahu wa ta'ala ko ayan na inna shani aka i ka dɔn e muhamadu juguyabaga e muhamadu kɔniyabaga huwa al-abtar o de ye mɔgɔ kɔtigɛlen faransi président fɛnɛ y'o lahala kelen de den t'a bolo wa a y'a mamuso de furu fɛnɛ min tɛ se ka den wolo donc Macron huwa al-abtar ale de kɔtigɛlen don ale min bɛ ka kira juguya sɔlɔ den t'a bolo a mamuso de furulen don a ma min ti den wolo izan mɔgɔ mɔgɔ ye ala kira juguya sallallahu alaihi wasallam ala ye lamɔ ko juguya de s'a bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya la dɔw kun bɛ makan olu tun ye ala kira juguya bonya ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen kan Abu Lahab Abu Jahal Wa'il ibn al-As Uqbata ibn Mu'ayt Walid ibn al-Mughira Umayyah ibn al-Khalaf nunu ye ala kira jugu bɔ de ni jugu wolonwula nunu tun ye ala kira juguya bonya ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen kan u laban cogoya lamɛn an bɛ fɔla Abu Lahab la n'an ka mina Abu Lahab fɔ ye ala kira juguya ka se degré ma a bɛ kɛ i n'a fɔ an bɛna profiter ka suran Tabbat Yada suran fana tafsir an nɔfɛ Abu Lahab ala kira binankɛ de don kɔrɔ ala kira fa kɔrɔkɛ de don a tɔgɔ de tun ye Abdul Uzza a tɔgɔ ye Abdul Uzza ala kira binankɛ don a muso tɔgɔ Ummu Jamil Abu Sufyan balimakɛ Abu Sufyan balimamuso de ye Ummu Jamil ye o de ye Abu Lahab muso ye Ummu Jamil donc a tɔgɔ de ye Abdul Uzza mais kuranɛ aya y'a tɔgɔ kɛ Abu Lahab tasuma mana fa munna o fɔra ma ka d'a kan o kibaruya nana Abu Lahab de tun bɛ to ka taama ala kira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam waati min ala kira nana ni silamɛya ye a bɛ mɔgɔw wele ka na diinɛ ma a bɛ to ka taama ala kira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam a bɛ taama kira kɔfɛ ni kira ye diinɛ ko fɔ mɔgɔ min ye a b'a fɔ o tigilamɔgɔ ye ana amuhu fala tusaddiquhu wa innahu zahibul aql a b'a fɔ he kana da nin cɛ in na dɛ ne y'a binankɛ de ne y'a fa kɔrɔkɛ de ye kana da la dɛ wa fɛnɛ a hakili ti a kunkolo siɲɛnen don ni kira taamana a bɛ ala ko fɔ mɔgɔ a bɛ to ka taama kira kɔfɛ a bɛ se o tigi ma a b'a fɔ ne y'a binankɛ de ne y'a fa kɔrɔkɛ de ye kana da a kuma na dɛ a hakili siɲɛnen don tellement a ye ala kira juguya sallallahu alaihi wasallam wagati min ala ye kuranɛ aya jigin suratu shu'ara wa anzir ashiratakal aqrabin ala ye aya jigin kira kan ko i somɔgɔ surun u ma siran i k'u wajibu kana ala ka diinɛ ma kira ye bɛɛ wele ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a yɛlɛnna sɔfa kulu sanfɛ hadisa nana Bukhari ani Muslim kɔnɔ ani Tirmizi ka bɔ Abdullahi ibn Abbas la a ko kira y'a somɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kira kɛlen k'u fara ɲɔgɔn kan kira ye o kibaruya yala ni n ko ma kɛlɛcɛ dɔ bɛ nin kulu nin kɔfɛ aw bɛ dan na wa u ko ala kira ma sallallahu alaihi wasallam munna an tɛ da i la an ma deli k'i ye nkalontigɛ la depuis ka dɔgɔ fo ka na se bi ma donc a ko aw yɛrɛbakun tanga ne ye ala ka ciden de ne ye masiranikɛbaga de ye ka n'aw ma bɛɛ daminɛnen tora mais o yɔrɔ la Abu Lahab ale de ye kira jaabi a ko tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana e Muhammad halaki bi e mɔgɔ ta ɲɛlen dɛ e an lajɛra ni manamana ko dɔrɔn de ka sɔn donc o yɔrɔ de la Allah subhanahu wa ta'ala Abu Lahab min mɛnna kira juguya la o don de ala ye kunangoya ni laban ko juguya sama k'a fɔ Tabbat Yada Abi Lahab donc Abi Lahab y'a bolo fila bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ e an lajɛra ni manamana ko de la ala ko Tabbat Yada Abi Lahab bolo fila halakira wa tabba a yɛrɛ kuturu a fan bɛɛ lajɛlen halakira a kun bɛ kafa ka yaada n'a ka dentigiya somɔgɔtigiya nafolotigiya min ma aghna anhu maluhu a ka nafolo tɛ se ka nin halaki nin kisi ka bɔ a ma wa ma kasab wa a ye fɛn o fɛn sɔrɔ ka bɔ nafolo wolodenw na o tɛ se ka kisi ka bɔ la sayasla naran sɔni a bɛna don tasuma na zata lahabin min ye manafɛn ye i n'a ye an k'a tɔgɔ ye Abdul Uzza mais a tɔgɔ kɛra Abu Lahab zata lahab tasuma min ye manafɛn ye donc Abu Lahab tasuma mana fa wa muratu a n'a muso n'o ye Ummu Jamil ye hammalatal hatab ale tun bɛ lɔgɔ ŋɔniw ta ka bila silamɛw sira la ka bila ala kira sira la tɔrɔsi wagati tɛ yen u bɛ tɔɔrɔ a b'u bana
fi jidiha donc ale kana fi jidiha hablun janama nege juru o de be ke akana janama nege juru fi jidiha hablun min masad janama nege juru fuane o de be ke akana ina ala kira jugu ay ala ilabon ko jugu am sama Qur'an aya complet ala o de jigi ka danga kaka kunangoya ira muso fene min tumbe ka ala kira jugu am fa ala kunangoya izano ba ira mo me fene ikera president ina fo France president mo ko ni yo ke na ma tubi tili ala ala kunangoya se ama ina fo min yo ke Abu Lahab la kasro kaba ko do ne Abu Lahab ala kira binan kedi afa ko ke Abu Lahab ala kira signyo ne o ga so nyo ko Abu Lahab ala kira buranka de fere aden do be Abu Lahab den sababe aden kelen to ay Utba aden kelen to ay Utayba aden kelen to ay Ikrama na fora sahaba la ko sahaba juma do ko Qur'an embrasser afo yani astaghfirullah naam o ikramata bun Abi Jahl ikrama Abu Jahl de ale tum to Qur'an embrasser ani Khalid ibn Walid olu fena kum to Qur'an embrasser mais ka Qur'an embrasser ni bato ngani ay o de bidaya mais ka Qur'an embrasser par plus na mela adin kilen doni o tora kafriya la o de la wala kira sinyon ala kira binaka ala kira buranke fena donc ala kira demuso Zainab o de tun furulendo adin Utbama wakati me aka juya kira ni Qur'an aya jina amuso na muso mujamil o den ya maria kaka ala kira demuso furusa parce que ya soro Qur'an aya mana min furu haram ya islameni kafri ya soro Qur'an aya mana lahunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahunna islam muso ti daga kafri ka fene ti daga islam muso ya soro aya ma jin foro donc o ye den su kala kira demuso bla sallallahu alaihi wasallam furu bora oni ɲɔgɔn cɛ aw b'a mɛn ko kira bɛ seli den tun b'a kɔ la den minɛnen don a bolo donc o denmuso ni o ma o denmuso ni o de den don o den de tun bɛ kɛ kira bolo a bɛ seli n'a ye i n'a fɔ a nana muslimu Bukhari la cogo izan Abu Lahab ala ye labankojuguya sama ka aya jigin k'a ka kunnangoya fɔ mais a satɔ fɛnɛ ala ye bana suguya dɔ de da a kan ala ye bana dɔ d'a ma bana min ye bana yɛlɛmɛta de ye bɛɛ bɛ siran bana nin ye n'a ye bana ye mɔgɔ minɛ o wagati la Makan kɔnɔ surtout kafiriya tile don mɔgɔ si tɛ gɛrɛ a tigilamɔgɔ la o b'i to i damanaso de la ala y'o bana sugu de bila Abu Lahab la donc mɔgɔ si tun tɛ gɛrɛ a la mɔgɔ si tun tɛ gɛrɛ a la den fila nin kɛra silamɛ ye a den kelen min ye Utba ye dɔ bɛna fɔ munna o ma gɛrɛ a la pour que i ka faamu teliya la o sara an ye parce que don dɔ la o nana ala kira sigilen sɔrɔ jama la sallallahu alaihi wasallam ala kira dɔgɔya ka ala kira sabote fo ka daji tu ala kira sanfɛ a daji panna ka segin a yɛrɛ ma i n'a fɔ o bɛ tafsirul khazin ye ala kalen a y'a daji tu kira kan daji panna ka segin a yɛrɛ ma o yɔrɔ bɛɛ ala kira ko Allahumma sallit alayhi kalman min kilabik ala n b'i deli i ka wulujugu dɔ su nin na ka bɔ i ka wulujugu la donc den dun tun bɛ voyage de kɛ Makankaw tun bɛ taa ala y'o fɔ an ye rihlata shita'i wa soif rihlata shita fonɛnɛ voyage wa soif ani tilema voyage tun b'o de kɛ ka taa Shami ani Yamani donc den bɛ ka taa voyage la Abu Lahab ko voyage jama ma Muhamadu dan man ɲi dɛ a dun ye ne den danga aw ye hakili to den na olu fɛnɛ taara voyage la o y'u da o ye Abu Lahab den bila o camancɛ la k'u da k'a lakori mais k'u to sunɔgɔ la waraba de nana ta ka bɔ o cɛ la ka taa fari bɛɛ tigɛ ka tigɛ o kununa o y'a sɔrɔ den halakira a ta tiɲɛ la donc Abu Lahab ala nana nin banajugu bila a la mɔgɔ tɛ yen min b'a ladon fa nana sa o bana nin na bana nin dun n'a bɛ mɔgɔ la mɔgɔ tɛ gɛrɛ a tigilamɔgɔ la a sara ten mɔgɔ minnu bɛna baara la Makan baara ɲinidenya la o y'olu dɔ de sara o ye diɲɛ dɔ segin dɔrɔn k'a don o kɔnɔ donc kira jugu de ye nin ye Abu Lahab ala ye labanko juguya d'a ma tan mɔgɔ fɛnɛ bɛ kira juguya i ma tobi teliya la labanko juguya ala o de d'i ma mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen minnu ye kira jugu gɛlɛn o ye Abu Jahal Abu Jahali a tɔgɔ de tun ye Abul Hakam kodɔnbagaw fa a tɔgɔ de ye Abul Hakami kodɔnbagaw fa mais ala kira de y'a tɔgɔ yɛlɛmɛ ka kɛ Abu Jahali kodɔnbaliw fa k'a sɔrɔ a tɔgɔ ye Abul Hakam tun b'a wele kodɔnbagaw fa ala kira y'a tɔgɔ kɛ Abul Hakam kodɔnbaliw fa
ale fene ala kira juguya ka se digiri la fo ka tɛmɛ dan kan mais ala y'u bɛɛ lebu an y'a fɔ ye ka tɛmɛ Abu Jahal a den dɔ tubira ka don silamɛya la Ikrama ta bun Abi Jahal fa kun bɛ to ka kuranɛ en français yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy ala bɛ sugu ɲɛnama na ɲɛnama mɔ su la donc Abu Jahal fene tora ala kira juguya la mais a laban cogo laban ala y'a laban bɔ mɔgɔ saba denmisɛnnin 2 ani mɔgɔkɔrɔba 1 Abu Jahal ala kira ko sallallahu alaihi wasallam mante Firauna bala mante bena ka Firauna ale fene mante ka Firauna o ye Abu Jahal de donc Abu Jahal Uhud kɛlɛ o bɛ Badru kɛlɛ ko to bi ka kɛla yani denmisɛn 2 ولو يوتو جماله كو أين أبو جهل سمعنا أنه يؤذي الرسول أين أبو جهل سمعنا أنه يؤذي الرسول وكو أبو جهل بمي أين مكابتو على كراتورو أبو جهل بمي أين مكابتو على كراتورو وجيني نودي afaka kɛlɛ kɔnɔna na mais olu ye denmisɛnninw ye a faga cogo man ɲɛ ni fitinin kun tora la mais a ka kafiriya bonya lɛ ka to ten Abdullah ibn Mas'ud o de nana a dalen sɔrɔ ka sen ta ka bila kan ya Allah ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ni bɛ fɛ ka kuranɛ kɛnɛ ni mina a ye sahaba dɔ yira k'i ka minɛ olu la o dɔ ye Abdullah ibn Mas'ud ye Abdullah ibn Mas'ud bi o mɔgɔ la don dɔ la Abdullah ibn Mas'ud a k'a bɛna gese tigɛ yiri la ka ɲin tereke n'a ye dɔrɔn mɔgɔ jalaman de don a pasalen don a senkala fiɲɛ sina ka fini ta ka senkalani bɔ sahabaw yɛlɛla la ala kira kuma sallallahu alaihi wasallam aw yɛlɛ ni ne senkala la wallahi la asqal fil mizan min Uhud a ko min kale ala la ni senkala misɛnnin ka girin mizani la ala ka balansi kɔnɔ ka tɛmɛ Uhud kulu kan donc o senkala misɛnnin o de filɛ ka sen ta ka da Abu Jahli kama Abu Jahli ko makankaw ka bagan gɛnna ni i sen bɛ bila yɔrɔba la bi dɛ a ye ne kɛ ka jaabi Ibn Mas'ud ye a tɔ dafa ka bɔ baara la o de la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam manten bɛ Firawuna b'a la ne ka mantenw fɛnɛ Firawuna o ye Abu Jahal de ye mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen minnu tun bɛ ala kira jugubaw la i n'a fɔ Walid ibn al-Mughira subhanallah kuranɛ aya caman jiginna ni cɛ na dɛ ni cɛ in fɛnɛ ma wuli a bɛ ala kira juguya a bɛ ala kira sabote fo ala y'a lebu cɛ jugu wallahi lebu cɛ jugu ala y'o de da kan mɔgɔ cɛ la kuranɛ aya caman de jiginna a la ala y'ale de ka ko fɔ iza tutla alayhi ayatuna qal asatirul awwalin ni ne ka kuranɛ aya kalan n'a ye dɔrɔn a b'a fɔ asatirul cɛ ni fɔlɔmɔgɔw ka zana de sa c'est des histoires fɔlɔmɔgɔw ka zana de nin sani mana kan de a bɛ to ka olu de fɔ mais a ma sabali a bɛ ala kira dɔgɔya ka ala kira sabote fo ala ye layidu ta kira ko sanasimuhu alal khurtum ala ko an bɛna nɔ bɔ a nun na an bɛna nɔ bɔ a nun na k'a sɔrɔ adamaden nun arabukan na a bɛ fɔ o ma de anf mais khurtum ye sama nun de ye ala ko an bɛna nɔ bɔ a nun na on dirait a y'a fɔ ni langue min ye o ye an bɛna nɔ bɔ sama nun de la mun na ala y'o fɔ kabako lɛ est-ce que sama nun dogolen don mais Badru kɛlɛ la ala nana latigɛ silamɛ dɔ ka muru ye a nun ni sanfɛla ni wuli ka bɔ yen i bɛ se k'i nun dogo ka taama i bɛ fiɲɛ sama cogo di a kɛra i n'a fɔ lebu kɛra la lebu min bɛɛ b'a ye comme sama fɛnɛ ni juru ti dogo cogo min o de la ala ko sanasimuhu alal khurtum an bɛna taamasiyɛn bila a nun na Walid ibn al-Mughira a tora kira juguya la a to kira juguya la fo don dɔ la Allah subhanahu wa ta'ala nana lebu ala ye kuranɛ aya jigin ka mankutu segin fɔ a la ala ko kira ma fala tuti kana mɔgɔ labato dɛ fala tuti kulla halafin mɔgɔ a ka kaliniba ka ca kalinikɛlaba de don sɔni walayi bilayi talayi kana a tigi labato kana taa ka kuma fala tuti kulla halafin kalinikɛlaba don hamazin donc mɔgɔ kɔrɔfɔlaba de don mɔgɔ kɔrɔfɔla a bɛ mɔgɔw la lebu dɔrɔn a bɛ dɔ lebu yan ka dɔ kɔrɔfɔ hamazin masha'in binamim wa a bɛ saburu jaburuya kɛ ka dɔgɔ kuma ta ka taa fɔ dɔ ye o kɛbagaba de don hamazin masha'in binamim utullin
wa mɔgɔ kɔnɔna jugu de don mɔgɔ ni gɛlɛn de don ala tilala k'a fɔ mu'tadin dantɛmɛbaga de don a ka ko dama tɛmɛnen don a si min jurumutɔ de don utullin ba'da zalik ala ko nin bɛɛ la ni gɛlɛn don nin bɛɛ ni mankutu 7 bɛɛ lajɛlen kɔfɛ zanimun ɲɛmɔgɔden de don jɛnɛyaden de don a sɔrɔla kɛnɛma de a nana ba fɛ a ye muru bɔ a ko a ba ma muhamadu ye mankutu 8 fɔ 7 nin bɛɛ ye tiɲɛ ye a bɛɛ ye tiɲɛ o jogo bɛɛ bɛ na escroc ya nafigi a y'o fɔ bɛɛ bɛ ne la mais kelen bɛ yen i jija o kana jɔ dɛ o ye min ye a ko zanim ko ne ye jɛnɛyaden de ne sɔrɔla kɛnɛma de a ba ko a ma ne y'a f'i ya mɛn i ka fara muhamadu la ba ko a ma i ye tiɲɛ fɔ ko e fa tun ye waritigi de ye wa kana abuka alim e fa tun ye mɔgɔ ye kurusi de b'a la i fa kurusi jalagosi de tun b'a la waritigi de don ni muso furula cɛ waritigi ma kurusi jalagosi b'a la kun wɛrɛ t'a la o fa ka fara ka nafolo ma donc ko ne furula i fa ma a ka nafolo de ka sɔrɔ e fa dun kurusi jalagosi tun b'a la ne fɛnɛ don dɔ la n taara bagangɛnna dɔ fɛ o de sera ma o de y'i kɔnɔ ta pour que n'a sara a bɛ fɔ den cɛman min bolo nka an dun fɛ olu dun ka arabu laada kɔrɔ la muso tɛ tiɲɛ ta pour que ale bɛ se ka tiɲɛ sɔrɔ i n'a ye a tora kira juguya la ka to kira juguya la fo ala y'a lebu ɲɛlatigɛ la ta cogoya la wala azabul akhirati akbar lahara lajaba o fana ka bon de donc fo kana se Wa'il ibn al-As Umayyah ibn al-Khalaf Uqbah ibn Mu'ayt nu bɛɛ kira jugu de ye mɔgɔ minnu ala ye laban ko jugu de u bɛɛ lajɛlen ma ni kafiri fin ye mushriku ye an bɛna yahudiyaw la Bukhari ye ni hadisan lakalen ka bɔ Anas ibn Malik a ko cɛ dɔ tun bɛ yen silamɛ de tun don nasara de tun don chrétien de tun don a donna silamɛya la ka silamɛya ɲɛna fo kira dara la a tun bɛ wahaw sɛbɛn a tun bɛ kuranɛ sɛbɛn fɛnɛ mais kɔfɛ a mursila a bɔra silamɛya la ka segin nasara la chrétienya la nɔ la a bɛ to ka kira sabote ka kira dɔgɔya Muhamadu tɛ foyi dɔn koyi fo n ye manaman ne delila ka manaman sɛbɛnni minnu k'a ye ko kuranɛ dɔrɔn a b'olu dɔrɔn de nɔfɛ a bɛ to ka kira sabote ka kira lagosi ta mais a salen a ka mɔgɔ y'a su don a su poyira ka bɔ o y'a su don o taara a su poyira ka bɔ Bukhari de y'a lakalen Anas ibn Malik ala kira ka baarakɛden an delila ka permanence fɔ ye o taara sini u nana u tilala k'a ye a su poyira o y'a su don u ye diɲɛ segin k'a dun u bɛɛ la u nalen dɔrɔn ko Muhamadu de ye nin kɛ a n'a ka sahaba ninnu de nana an ka cɛ in su wɔbɛ donc u ye diɲɛ segin k'a dun ka su don u taara su tilala ka poyi ka bɔ u tilala ka diɲɛ segin k'a dun u y'a su don dugukolo banna la su poyira ka bɔ fo siɲɛ 3 o sɔrɔla ka dɔn k'a fɔ kira n'a ka sahabaw ma nin mɔgɔ bɛɛ nin ye ala ka ɲangata de naam mun ala ye lamɔ ko juguya sama parce que a kun bɛ kira dɔgɔya de yahudiyakɛ dɔ kun bɛ yen don dɔ la k'a to papu de don a bɛ ka kuma a ka mɔgɔ ye a bɛ ka kuma k'u wele ka na yahudiyaya ma a tora ten dɔrɔn wulu dɔ kun sirilen don a y'ala kira dɔgɔya k'ala kira dɔgɔya wulu sinna ka wowoti mɔgɔw ko a ma ni wulu bɛ ka wowoti la kun min na e b'a dɔn i bɛ ka kira sabote o de don a dabila a ko a ye boyi sa a tɛmɛna ni kira dɔgɔyali a bɛ ka ala kira sabote sallallahu alaihi wasallam wulu ye juru tigɛ bilahi ka na ta kama en k'u ka faga en k'u ka tunu ka bɔ yen naam mɔgɔ minnu taara Charlie Hebdo la ka mɔgɔ bɛɛ faga olu ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma an yɛrɛ selila u kan don min na u sara mɔgɔ min ye école-maître kunkolo tigɛ ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma o de y'a kɛcogo ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye ala kira nɛni ka kira dɔgɔya walahi laharama foyi t'i la i ni fagali de ka kan i ni balo man kan dalu filɛ haramu ye yɔrɔ de ye a ti daga hali i ka mɔgɔ bugɔ hali kɔnɔni a ti daga i ka faga haramu kɔnɔ mais Ibnul Akhtal a lamɛn ka ɲɛ Bukhari ta i k'a lajɛ kuranɛ kɔfɛ ale de place Muslimu lajɛ Ibnul Akhtal ale tun bɛ arabu dɔnkili de la k'ala kira dɔgɔya k'ala kira sabote sallallahu alaihi wasallam mais wagati min ala kira nana Maka fatu Maka a taara k'a balan alikaba fini de la alikaba fini k'a sɔrɔ ala ye mun fɔ wa man dakhalahu kana
aminan ala ko ni mo donna haramu la danale do ati daga ali ka fengena ma faga funa kera fengena ma mi damata me fen dugumena o be sa o be wulum be mochi no te kononi hali man kan alasran hali man kan yiri tige haramu kono me abi haramu kono ya balal ka ba fini de la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ku ka faga muna parce que gashita la bila ko ala kira nani kala kira saboti hakimu fene ni ali sallallahu kalen ka ba abdullah ibn abbas la ako fiyanto kelo tume muso kuma bolo muso ma la do wala e bolo de nyo fena dama dugu be ko kibaria fo mais muso tumba la kira doya tuma be abi kangarda muso ni muso ba la kira saboti abi kangarda muso ni muso tika me dondo la yele na muso ni ka fera la muso ma ay muruturu muso na ka fa kibaria sira la kira muso so ala kira ko jone ni ke fiyanto ken sina kana ko ne de yake ala kira ko sallallahu alaihi wasallam inna damuha hadar ala kira ko joli kera fuyi mo mi ala kira faga la horama taala mo astaghfirullah mo mi ala kira doya ka sabota ni faga le ka kan donc mo bi ka caricature bo ka ala kira doya olu tiu fagali o dina dole allahumma foni fagali ko so ni ko ibo tigu la goshi we rrk mo na imam mo fana la goshi mi rrk ka ala kira doya kasro moya balal kaba fini de la al kaba do dana yoro de haliti mo wala sana yiri titige mala kira ko ba ti fa parce ay kira sabote o de la islamé chien fin temps muhammad ibn abdul wahhab ay migla minu mo wala kafriya ka bo dina la doy kira ne sallallahu alaihi wasallam wala ni malikiya kitabul ar-risala asharu be ko samarudani donc ni mo kafriya ko ke o ya bolé dina la tambi dama ka tubi mais malikiya don baga do ko ni mi kira nani tanti dama ka tubi atigi bi faga de un coup parce que ani balo makam donc ka photo glan kibe kira ira en réalité ma del ka kira ya clean camera ma be ibi ka fi kira lebu ka kira sabote de o tigla mo wani fagali de ga kan o tigla mo ma kan balo nyana mala waslame bela jene ga kan ko na so dugu do a president ka kira doya ka sabote an dunya don kira kanu ani moto kanu tikla ngo kira kanu e bato de kira kanu e dine josen do de dugu do president ka kira sabote e se o kora ya e imana français e yoro re ga kan dina koro imana français yo mi kan muru tura la ina fa kera saudi ala chom non o RMD de chien do français président o luka kira sabote an ba jia ga blanc na français kafri dugu ami se ka fo français kafiru dugo e miria kolo parce que islamé be mais amba fo français minke parce que tuma do président fait no ke nyuma taw la alla ira hala maka conseil no mo kuma de no te conseil nyuma mo la hal ni kafiru tuno na soro atunye kuma sara conseil la ka bana nke mo bi so mi tumba fa e kana nke peut-être ay décision futa ira modro ka fo kuti futo kon dalla izan kafo français président ni fo imana français ro bi murutula ko min kara saudi ala o tibi ala ga dinela atibi ala ga dinela yahudiya nasora chrétien kafiru de donne mais tant que ni laydu bawche iman kan ko kala ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man qatala muahidan lam yarihi ra'ihatal janna kuni mo mi jifu be chrétien fa laydu bun islamé o cha kwanga no kele ni bagara do ma ka fa jana kasa itaso kaso al jana kasa bi soro depuis sambi olo la muna kada kan ni laydu ba ni chrétien che akal la horoma akat gashi on islamé ga gashi be kele donc français président ni faut ati daga korata e ki mana français yoro mi bi muru tura la no bal hal makoro ere ka famille mo do ka fo ay ni fodro ya ka famille mo do e muru tura la ti ba be se ka famille mo do islamé o exemple bolo ma me ka fo ni exemple li ka fo président do e kafria ka islamé do ga kira do ko rata ya hal ni ya asiyai français ro hal ni makoro ere so mo do ya ti daga ga gringa fa ka do mata ka la be se ke président e do mata ko ma fo kira ma ka famille mo do islamé mo jeli le bi français islamé o de do donc ka foi mana français yorom dro évidemment ko kala o findi kada kan islamé o buchela mo be minu ni kon amadia uni ambala de la kira kanu bambela jelena mo minu nu de matena ta kira segere ala ka fendo kan uni mi ka kan ka wala ro hada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam baraka nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
nyuman jamana jazakallahu khairan alaman garam khaira jazakallahu khairan alakan zara nyuman jamana nyumanya tebsigi bau khairan alaman garam nyumanya tebsigi khairan alaman garam